जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। देखो आमर माघ मास आरंभ हो जाइए। माघ मासटी हूँ आमर धर्म मास। आई धर्म मसरे देखिए केते गुड़ाक पर्व पड़ुची। ता भितर माघ सप्तमी हूँ अन्यतम। माघ सप्तमी माघ मासर शुक्ल पक्षर सप्तमी तिथि रे माघ सप्तमी पड़े। से दिन को माघ सप्तमी, तिल सप्तमी, ता सहित रथ सप्तमी, अचला सप्तमी कह जाई थाए। तो देखंतु मु आपनको खड़ीरत्न पंजिका सुट कर देखा। माघ सप्तमी, तिल सप्तमी, रवि महाग्रह जयंती, कोणार्क चंद्रभागा स्नान, अक्षय स्नान सब रही। कौ दिन 25 जनवरी रविवार दिन। देखो 25 जनवरी रविवार दिन आपणकर माघ सप्तमी रोचे। तो माघ सप्तमी रे देखंतु ताल खाइबा मन अच्छे। राति 10:45 पर जेहेतु अष्टमी तिथि आरंभ हो जाऊँगी राति 10:45 पर, तो अष्टमी तिथि रे नड़िया खाइबा मना बोली से नड़िया लिखाई। ता सहित देखंतु ये लिखाई अद्य सप्तमी रविवार हेतु तीर्थे मात्र अक्षय बा बीज सप्तमी स्नान रोचे। ता व्यतीत आपणकर ए दिन माने अक्षय स्नान माने कौन कहले आपण से दिन जेकोसी स्नान रे माने विशेष करी कह जाए आमर जो चंद्रभागा अच्छी चंद्रभागा माने गोटे तीर्थ स्थान रोचे। तो चंद्रभागा आम जदि स्नान कले तो तार फल सब अक्षय रही थाए। माने सी फल केवल क्षय हुए ना। से स्नान करिवार केवल आप जदि स्नान करदे बुड़ दे गाधे पड़े तार गोटे निजर पुण्यफल रोचे। ता व्यतीत आपड़ से दिन तिल तर्पण आप पितृपुरुषों करें। आ से दिन बहुत भल दिन शुभ दिन। तो यही सप्तमी को माघी सप्तमी कह जाए। जेहेतु माघ मासरे पड़ी माघी सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी कह जाए। यही दिन सूर्यदेव को पूजा करने अर्घ्य दान करने द्वारा माने व्यक्तिर आरोग्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्ति होता है। भविष्य पुराण में वर्णित अच्छी जे यही सप्तमी दिन जो व्यक्ति लुण पूरा त्याग करता माने से गोटे दिन पर लुण त्याग करता ताको माने तार पूरा वर्षटी माने आपन को माने मिठार भोजन माने करिवार गोटे पुण्य फल प्राप्ति आपन को मिलता है। ता व्यतीत एमिति भी मान्यता अच्छी जे धार्मिक मान्यता अनुसार जे माघ सप्तमी दिन सूर्यदेव माने आमर सूर्यदेव होचंदे सकल शक्तिर आधार। सी को माने सब सी आमको कौन प्रकाश देखौचंदी पूरा जगत को पूरा संसार को प्रकाशमय करूचंती। तो यही दिन माघ सप्तमी दिन सूर्यदेव कौन करिथांती तांकर 7टी घोड़ा उपरे सी बसिकरी प्रकट होइथिले। यही दिन ही माघ सप्तमी रे से प्रकट होइथिले। मान्यता रही से यही दिन को रथ सप्तमी बोली कह जाए। आ किछिटा भी जगह मान्यता रही जे यही दिन भगवान सूर्य जन्म ग्रहण करथिले। तेणु यही दिन को सूर्य सप्तमी बा सूर्य जयंती बा रवि जयंती कह जाए। तेणु माघ सप्तमी आपड़ जदि किसी व्रत कर भगवान सूर्यदेव ना पुणी एटा पुणी रविवार दिन पड़ी। जेहेतु रविवार भी एमती सूर्यदेवर बार यदि आप से दिन व्रत कर भगवान सूर्यदेव उपासना कर सबू मनोकामना माने पूर्ण होता है। माघ सप्तमी को कौन पाई रथ सप्तमी बा अचला सप्तमी कह जाए। देखो मान्यता अनुसार माघ मासर शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रे भगवान सूर्य यही संसार रे माने तांकर प्रकाश प्रकाश माने देइथिले माने सेई दिन ठारू आरंभ करथिले माने से दिन जन्म ग्रहण करथिले। तेणु करी एही दिन रे तांको एही दिन आमर सूर्य जयंती कह जाए। ता व्यतीत सीए यही दिन रथ उपरे बसी आगमन करथिले माने प्रथम थर 7टी तांकर घोड़ा उपरे बसी सी कौन करथिले आसीथिले प्रकट होइथिले। तेणु ए दिन को रथ सप्तमी कह जाए। यही दिन दान पुण्य कि कौनसी परोपकार एहीपरि कार्य जदि आपण करिवार विशेष महत्व रही। ता व्यतीत यही दिन सूर्योदय पूर्व आपण जदि स्नान करिवार विशेष महत्व रही। ता व्यतीत यही दिन ठारू माने यही माघ सप्तमी ठारू आमर बसंत ऋतुर आगमन होता है। तेणुकरी यही दिनटी माने बहुत भल होता है।
ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ତାର ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି କି ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେମିତି ଘର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଘର ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଅକ୍ଷତ ନେଇପାରିବେ। ଚାଉଳ ଯଦି ନେବେ ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ କରି ଆପଣ ସେ ଚାଉଳ ନେବେ। ରାଶି ନେଇପାରିବେ, ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଥିରେ ଆପଣ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରି ଆପଣ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ନହେଲେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମଃ କି ଆପଣ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଆଉ କିଛି ନ କଲେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି କରିପାରିବେ, ଝୁଣା କର୍ପୂର ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ମାନେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାପ କରିପାରିବେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବୟେ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାନବୟେ ନମଃ, ଓମ୍ ଖଗାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମରିଚୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଏମିତି କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ ମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀର ସେଟା ରଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କିରଣ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ସେଇ କ୍ଷୀର ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, ନିରୋଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହିପରି କିଛିଟା କଥା ଆପଣ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।